Yakobo akakubumba Isirayeli, nguko uko avuze: ntutinye kuko naragucunguye, naraguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Niwajabuka amazi, nzoba ndi kumwe nawe. Niwaca mu nzuzi, ntizizogutwara. Niwaca mu muriro, ntuzosha. Imbeya nazo ntizizoguturira. Nkakunda Umukama Imana yawe, umweranda w'Isirayeli, umukiza wawe. Misiri narayitanze kw'incungu yawe, ntanga Kushi na Seba mu kibanza cawe, kubera ko uri n'agaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Nico gituma ndagucunguza abantu, ngatanga ibihugu mu kibanza c'ubuzima bwawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, uruvyaro rwawe nzorugarukana ndarukure mu buseruko, nzogutororokanya ndagukure mu burengero. Nzobwira uburaruko nti mpereza, ubumanuko nti ntufatire. Garukana abahungu banje bave iyo kure, n'abigeme banje nabo bave mu mpera z'isi. Garukana uwo wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremye ngo ninahazwe, uwo nabumbabumvye kandi nahinguye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turasubiye kubaha ikaze muri iki kibanza, muri iyi minsi, iyi ndwi twinjiyemwo, mwebwe abaseribateri b'Umukama, kugira ngo natwe tuzirikane ingene dukwiye kuba incabwenge, tukubakira ku rutare, kuko ariho tuzokubaka ibirama, kuko ariho tuzokubaka ibigiye kuramba, bikazotuma ejo tutamaramara. Mu ndwi iheze twari kumwe n'abubatse kuri iri jambo nyene, n'ubu tugiye gusubira kuzirikana, mugabo tukabivuga cyane cyane tuvyerekeza kuri mwebwe cyane cyane ugwaruka. Inyigisho y'uyu munsi nk'uko muvyumvise muri iki gisomwa, ni igisomo kivuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya mu kigabane ca 43, umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Izaya 43, umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Muca mwumva ijambo ry'uyu munsi iyo ritera rigana agaciro dufise mu maso y'Imana. Ijambo ry'uyu munsi tuganira ko niringo iteka waremewe. Imana mu kukurema irafise ico yakuremeye, yaraguhaye iteka, kandi iryo teka ubwirizwa kurigumya. Iryo teka ribwirizwa kubahirizwa, kuko iryo teka ni iteka rininahaza Imana. Twavyumvise muri iki gitabo c'umuhanuzi Izaya ingene Umukama avuga ko ashaka kuninahazwa mubo yaremye, ashaka kuninahazwa mubo yaremye, ashaka kuninahazwa mu kubakiza, akabakura mu buja iyo bari, kuko Imana mu gukura mu buja Abanyisirayeli, erega vyabaye nko kuvuka gushasha, kuko umuntu avuye mu buja bw'igicumuro aba ameze nk'uvutse gushasha. Imana ikamugirira imbabazi, Imana ikamusubiza mu gihugu c'amavukiro, agasubira kugira iteka. Imana yaramuhaye iteka, aragiyambura aja mu buja, none Imana imuhamagarira kugaruka mw'iteka yaremanywe. None rero sinibwo ndarandira, tuza kuvuga ibintu bitatu
ubwa mbere iteka twaremanywe kuva tugitangura kubaho, kuva umuntu wa mbere abayeho. Ubwa kabiri iteka waremewe, hari iteka mwaremanywe kubwirema, mugabo hariho n'iteka waremewe. Turaza kuraba, munagerageze kuzirikana, hanyuma ubwa nyuma turaza kurabira hamwe ingene twogendera iryo teka Imana yaduhaye. Inyigisho y'ubu munsi itegura ibizoza ejo, ibizoza hirya y'ejo n'ibizokurikira. None rero iteka twaremanywe, ivyo tubisanga mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca mbere, umurongo wa 26 gushika ku 27. Imana ivuga iti, tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe, kandi agaba ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko vyo mw'ishamba, be n'ubwoko bwose bw'ibinyogomba hasi. Imana irema umuntu, iramwishushanya, irema ufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Iteka twaremanywe. Mu kanya navuze nti Imana yari yahaye agateka Isirayeli, mu nyuma Isirayeli ikikurako ija mu buja bw'i Babiloni. None Imana ivuze iti, ngomba kugukura iyo uri hose, abo niremeye, abo nibumbabumbiye, bave mu buseruko, bave mu buraruko, bagaruke. Abakobwa bari kure bagaruke, kugira ngo basubire kugira iteka, basubire kugira ubwiza, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Nivyo Imana ivuga, iri kubwira abantu bangajwe kubera ubugaba bwabo. Muri iki gisomwa rero twumvise, mu gisomwa muri iki kivuye mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca mbere, igihe Imana irema, niho tubona vy'ukuri ishingiro ry'iteka ry'umuntu. Birahambaye mwebwe nimba mushaka kubaho nk'abantu b'incabwenge, uko b'incabwenge navyo abaje kuwa Mungu tucuguru bambe kuwa gatatu itariki 5 mwararonse insiguro y'intangamarara itwinjiza, nagira mvuge nti muri ico kinyegezwa ceranda. Ariko kandi n'ubu ejo na hirya y'ejo bizogenda biratomoka gusumba. Iteka muri iki gihe riravugwa cyane. Amakungu yigisha ngo iteka rya zina muntu, amashirahamwe mpuzamakungu yigisha iteka rya zina muntu. Mu mashure ubuye kuva muri segondere harigishwa iteka rya zina muntu, uburenganzira butandukanye buza bugwanira agateka, ico twita agateka ka zina muntu, yaba umwana, yaba urukiri muto, yaba ukuze. Uragateka k'abana, uragateka k'abakenyezi, uragateka k'inkewa muri iye, uragateka k'abagendana ubumuga, uragateka kabaki, agateka abagenda ubumuga, abanyamwema, mwita abanyamwema babandi ba Rizalbinosra, agateka kabo, agateka kabariya aye n'abandi batandukanye. Ni imvugo twumva iminsi yose tugaca tuvuga tuti amategeko mpuzamakungu, communauté internationale izofata umuntu yarenze kuri ako gateka, cyangwa umuntu yarenze amategeko mpuzamakungu yashinzwe. Ubu biri mu ishure n'ivyo mwigishwa, umuntu wese arabifata, hagaca baja amasosiyasiyo atandukanye agenda aragwanira agateka kanyu. Mbere bamwe bakayajamo kugira ngo bagwanire agateka kabo, bagwanire n'akabandi, agateka k'abaprisonnier naye nakibagiye, kandi ivyo ni vyiza. Ariko iteka ngaha tugomba kuvuga, jewe noneho sindi umuhinga, nta n'amategeko nize, sayo mateka cyangwa sako gateka twumva kaguma kavugwa. Ibitabo n'amategeko biranditse, abazi gusoma bo bisoma,
cyangwa bakaja kubaza abasanzwe bavyigisha. Iteka tuvuga ni iteka rya muntu twovuga ko ari ryo teka shingiro ry'ikindi kintu cyose twokwitana ngo nagateka k'umuntu, ry'ikindi kintu cyose twava twita ngo ni uburenganzira kanaka cyangwa ngo amategeko mpuzamakungu n'ayandi ngo avuga ngo aba n'aba babwirizwa kubahirizwa muri ibi n'ibi. Kuko umuntu abuze ishingiro ivyo bindi byose yubatse bica usanga bimeze nka wa muntu yubatse inzu ku musenyi. Ni ibintu bitarama, ni ibintu usanga birondera kugwanira inyungu z'akagwi canke za bamwe canke abandi. Izo nyungu navyo bigenda birahindagurika uko ibihe bihinduka. Ariko hariho iteka duhabwa n'Imana tudahabwa n'abantu. Hariho iteka umuntu wese muri mwebwe ari ngaha afise adahabwa n'abantu, atarironka ngo nuko se wiwe yamutaye, atarironka cyangwa ngo nuko se wiwe yamugiriye ibyiza. Iteka atamuntu ashobora kukwaka, iteka udahabwa n'ibihugu. Dukwiye kuzirikana tukabimenya twebwe, naho bituma vyanditse mu itegeko kanaka muri constitution kanaka, mugabo jewe ntaba ndabizi, kugira ngo ejo ninamuka ngize aho nshitse n'igihe noba ndiko ndagwanira iteka ry'umuntu menye ishingiro ryaryo kandi menye n'ico ndondera ico arico. Muri iki gitabo rero ikintu tubona Imana kuvyikire mu muntu ishingirako niki. Ubwa mbere n'iri jambo ngo ingo tureme umuntu tumwishushanyeko, ingo tureme umuntu tumwishushanyeko. Ico ni Imana ifatiyeko mu kurema umuntu, ni Imana yafatiyeko mu kukurema. Imana yakuremye ikwishushanyako yonyene kugira ngo use n'Imana, tumwishushanyeko ase natwe. Iki rero gituma umuntu atatandukana n'ibindi biremwa byose, umuntu atatandukana n'ibi byose dushobora kubona ku isi. Imana yari yahejeje kurema, mu nyuma igahereza ku muntu. Bisigura yuko biravye neza si uko umuntu ari we wa nyuma. Imana ntiyahereje ku muntu ngo nuko ari we wa nyuma, ahubwo nuko Imana yatanguye kurema ivyo umuntu azokenera agakoresha. Imana ikamutegurira inzira. Mu kubitegura ibi byose ibirema kwari ukugira ngo igire aho izoshira umuntu. Umuntu si umuremyi, ntiyamutanguriye ko kugira ngo avuge ngo nshaka ngo ndemere ngo ibi nibi uzondemera ivyamwa bimeze gutya biryoshe uku nta nivyo yomenya mbere. Uzorema ibikoko bimeze gutya ntuzorema ibikoko bishobora kuwunja. Niko twoca tuvuga. Yaba Imana yatugisha inama ingwe, je nibaza ko ntosavye ngo Imana yireme kugira ngo yiremye ikayishira kuri iyi si ntiduhave duhura. Iyo aba nabwira Imana ngo rema ibi, nukuri nosavye nshimitse nti ntureme imibu ntuyireme ishwi, rema impene muca mubona ivyo ari vyo urema inka ni sawa, inkoko ureme nyinshi. Niko twociye tugira, si uko Imana yabigize. Imana yaremye umuntu bwa nyuma kuko yashatse kumutegurira hashikira. Kandi mu kurema ivyo byose niko ndavuga, naho ndiko mvuga uko oye ndabivuze kuko ndazi ingene tubaye ingene tumeze. Byose Imana ivyo yaremye vyari vyiza, ihejeje kurema umuntu vyari vyiza cyane. Nukuvuga hari akabijya hari akongeyeko. N'ivyo bikoko ndiko ndavuga byose birafise akamaro, murabizi.
mwarize namba chaîne alimentaire n'ibindi byose ingene bikurikirana, ingene kijya nacyo nyene gikenewe, ingene na kiriya gikenewe, ingene inyoni zikenewe, ingene utunyugunyugu dukenewe, ingene n'ijya misi bikenewe, byose bigenda bifatanye. Iya ni chaîne idufatanya twese. Ingo turema umuntu, ingo mukurema umuntu mukukurema, kuko umuntu si umuntu gutyo nyene mu kivunga, oya, kuko Imana nk'uko twavyumvise, Imana ngo iraguhamagara mw'izina, mw'izina. Umuntu ntasubirirwa n'uwundi. Igihe Imana ivuze iti ingo tureme umuntu, ego Imana yiyumvira kamere ya muntu, ariko kandi Imana irinze ivuga ko iguhamagara mw'izina wewe. Ufite izina ry'iwawe ridasa n'iry'uwundi, ni ukuvuga ko nawe urahambaye, nturakanimero mu kivunga kataboneka, urahambaye ku buryo mu kurema Imana ivuga iti ingo tureme uyu muntu tumwishushanye ko umuntu uwo ari we wese n'ubuje kugira ngo ase n'Imana. Mu gusa n'Imana ameze nk'uzoserukira Imana kuri iyi si, n'ibiremwa bindi bibonye umuntu bimubonemwo Imana, kuko asa n'Imana, yaremwe ngo ase n'Imana. Ingo tureme umuntu vyerekana ingingo ihambaye, ingingo itari ariyo yose. Na wewe iyo bagushinze ibikorwa, hari ivyo ukora utiriwe urabaza, hari ivyo wonyene wibwiriza, muga hakaba ibindi udashobora gukora utabanje kubaza. Hari ingingo zidafatwa hatabanje kuba inama, comité de direction canke n'abari conseil d'administration. Hari ingingo zidafatwa hatabanje gukorana urwego rwo hejuru kugira ngo urwo rwego ruvyemeze. Ngaha mu kurema umuntu tubona ikintu kimeze nk'inama, inama y'Imana ivuga ngo ingo tureme umuntu. Bibazo uti mbere kugisha inama nde? Ubu twebwe ntitwirwa turabaza, turumva yuko Mana Data yatumye ku inama, agatuma ko Mwana na Mutima Mweranda, ati ingo tureme umuntu tumwishushanyeko. Uku gusa n'Imana rero nivyo bituma Imana iha umuntu ingabirano zidasanzwe, ingabirano tubona itahaye ibindi biremwa, igaheza ikamuha ubwenge, igaheza ikamuha ubwenge apana ubwenge nk'ubw'ibikoko, kuko ibikoko yasa ubwenge bituma uwo muntu amenya icari, kuko umuntu w'incabwenge abanza kumenya icari wenyene. Iyo utazi ico uri we wenyene womenya uvahe ukajahe. Mwibuke wa mufilozofe abantu bihambaza, muga agiye kubiyuheza agasanga ariko yigira umuhinga, mugabo mubaza uti mbega weho urinde, ugaca usanga ntaronka ico avuga. Agaca agenda arababwira ati connais-toi toi-même, banza wewe nyene wimenye imbere yuko ugenda kwigira umuhinga imbere y'abandi. Umuntu w'incabwenge rero, ubu bwenge Imana yahaye umuntu nuko abanza kwimenya wenyene uwari. Nta na rimwe uzobwira igikoko ngo mbega urinde gite kikubwira ngo jewe ndi igikoko, oya ntibikunda. Nta n'ubwenge bifise kugira ngo bizirikane ico biri. Birafite ingene Imana yabiremye, iratunganya ingene bizobaho, bikurikira uko nyene nta bindi. Ariko wewe ufite ubwenge bwo kwimenya, wewe ufite ubwenge bwo kwiyumvira kazoza, wewe ufite ubwenge bwo kubaka inakiriya aye, kugira ngo wimenye ico uri, wimenye n'ico uhamagariwe. Imana iraguha agatima mpanuzi kugira ngo ushobore gushishoza, uzirikane ikibi n'iciza. Ico naco canditse hariya mu mutima wawe. Ako gatima ni ka gasengero k'imbere mu mutima Imana yaduhaye, aho Imana ishobora kutuyagira ikatubwira ico twokora, ikatwosha iciza.
muri ako gatima manuzi niko kameze nk'akatumurikira, mbere n'iyo uhuvye ubwo nyene kaba kabibonye kakakubwira kati nawe uri kurigirisha wakoze ikibi, wakoze ikosa, ntukwiye kubandanya ukora ivyo, vayo. Nawe ugomba kubigira ibigomba kugira sivyo. Ikiro kirahambaye rwose kuko kiradutandukanya n'ibindi biremwa. Imana iduha umwidegemvyo, umwidegemvyo udufasha gushobora gukunda urukundo rw'ukuri, kuko urukundo rw'ukuri ni urukundo ruri mu mwidegemvyo, nico gituma abantu bose iyo baronse umuhamagaro vocation, baba bihebeye Imana, baba abagenda kubaka, hariho ikintu ntabanduka, babanza gusuzuma yuko ugomba kwinjira muri ubwo buzima ufise umwidegemvyo, atagahato na kamwe karimwo, bivuye ku gushaka kwawe. Nivyo bahora babwira abageni, ariko na twebwe n'abihebeye Imana nuko nyene, barakubaza kushaka. Muze mwumvirize mu birori vy'indagano z'abihebeye Imana canke abasaserdoti, muzokumva babwira ngo urashaka ngo gukora ngo ibi nibi, urashaka, uremeye yuko urashaka, bisaba umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo gutuma ukunda urukundo rw'ukuri atari urw'agahato, kuko urukundo rw'agahato ruraruhisha. Ntawe ushobora kubwiriza umuntu ngo nkunda ku nguvu, ntibibaho. Naho tubona bamwe bamwe bagwa mu rudubi, ugasanga binjiye mu buzima mu vy'ukuri ari uko umenga baremerewe, amaso y'abantu akabaremera, imiryango igakorana ngo bibwiza kugenda uko, ngo umviriza ivyo tukubwiye wa mukobwa we. Ugaca usanga umuntu abigize ku cubahiro n'ibindi vyose kugira nezereze umuntu, mugabo muri we atamwidegemvyo w'ukuri afise. Muri ico gihe igikorwa akoze gica gitakaza akanovera, gica gitakaza agaciro, kuko ntikigira umwidegemvyo w'ukuri. Imana yaduhaye kwidegemvya, Imana iduha gushaka, kugira ngo ico dukoze kibe ikintu twiyumviriye, tuzirikanye, twahisemwo, mbere n'inkurikizi ziramutse zishitse tuvyemere, tuvyemange. Bigenze neza nkashimagizwa, abantu bankomera amashi. Bigenze nabi naho bikangira ingaruka mbi, mpeze mvuge nti ni jewe nabikoze, niho mbahomboka, niko vyagenze uko, nta kundi. Mugabo nta numwe ntakumwikomo, yego kino riske rien na rien, nukuvuga nafashe iyo riske rero ni jewe, nimba mfungwa nzokwishura, muganije nabikoze ku gushaka kwanje mu mwidegemvyo. Ivyo Imana yaduhaye umuntu, ibindi bikoko canke ibindi biremwa ntibifise ubushobozi, ntibifise izingabirano nariko ndavuga zingana gutya. Imana yazihaye umuntu kugira ngo, kuko ifise ico yamugeneye kisumbirije, kuko yashatse kurema umuntu asa nayo. Ngako Imana niyo bwenge nyabwo. Mu gifaransa tuvuga ngo ire omniscient, azi ubwenge bwose. Ubwo bwenge rabuhaye ku muntu. Imana ni Imana y'urukundo rwuzuye, ubwo rukundo raruhaye umuntu. Imana yo yambere yidegemvya, kuko Mukama araganje, ntawe umusunika, ntawe umuha igiturire, ntiwihende. Kandi bizanditse mu ijambo ry'Imana, nta giturire akenera. Niyo aciye urubanza, Umukama aca urubanza mu mwidegemvyo ntangere, aridegemvya, ire souverain, ntawe umuhagarara hejuru, kuko ari hejuru ya vyose. Umuntu rero yaramusangije kuri ivyo Imana yo nyene yisangije ubwayo, kugira ngo umuntu ase nayo.
igihe rero iteka umuntu si uko yamenye ubwenge bwinshi, si uko yakoze ibikorwa by'agatangaza n'ibindi, oya, tumwishushanye ko nuko yaremwe mu ishusho y'Imana, nuko asa n'Imana, kandi Imana yaravyerekanye. Musomye aha mu kigabane cya kabiri tubona ko Imana yaciye imuhuha imushiramwo impwemu ziwe kugira ngo umuntu abeshweho n'ubuzima bw'Imana yonyene. Muri twebwe hari ubuzima bw'Imana, muri twebwe hari impwemu z'Imana. Izo mpwemu z'Imana bavuga ni mutima w'Imana, niwe atubeshaho, niwe atubeshaho. Arico gituma umuntu akoze ibikorwa bijanye n'ivyo Imana ishaka, abantu baca bavuga ngo ujya muntu ari n'umutima. Iyo umuntu ateye kubiri, akoze ibikorwa biteye kubiri, nico umuntu abwirizwa kuba, ni ukuvuga gusa n'Imana, baca bavuga ngo ujya muntu nta mutima agira, cyane ngo ujya muntu ngo yarapfuye, kandi tumubona ahagaze. Mugabo abantu bonyene bakemeza bati ujya muntu nta urimwo, hajya yapfuye agenda, ngo si muzima, niko bavuga, ngo si muzima, ngo numubona ujya, ngo ujya si muzima, ntuje kuvyavuga kuko nta buzima gifise, kuko abantu babona bazirikana yuko yirukanye muri we wa mutima w'Imana. Umuntu rero ikimugize nuko afise ubuzima bw'Imana, Imana niyo imubeshaho. Nimba uri muzima uyu munsi nuko ufise ubuzima bw'Imana muri wewe, Imana niyo ikubeshaho. Ego ibikoko birabaho ariko bifise ubuzima, ego buva ku Mana nivyo, mugatari kuri uru rugero kwaho Imana iza igashiramwo umutima wiwe wenyene ubwiwe, kuko ngaha mu ijambo ry'Imana batavuga ngo umuntu acaba muzima, ni muzima kubw'Imana. Umuntu rero ngiki kimuhite ko bwa mbere nukuba yaremanwe iyo shusho y'Imana. Imana rero niza guha mutima wayo, niza guha ishusho yayo ngo banaka babona umenga bahagaze neza, n'abahungu nyene bona ko bagororotse, abakobwa nyene beza beza nk'abo mbona imbere yanje. Oya, si ivyo navyo kuvuga ngo ujya muntu ngo yirabura cyane, ngo by'ukuri ngo hari ubuzima bw'Imana ngo buba muri bo, kuko byarigeze kuvugwa muri kahise. Bajya abantu b'abazungu babona abantu birabura batwita ngo turi nkende n'ibindi, barate bakavuga bati bishoboka gute ngo ko mutima mweranda ngo yokubahuka ngo kuba mu mubiri wirabura nka gutya, byoshoboka ko umutima mweranda, amplisi mweranda utagira gatosi, ariko woza kugerera muri kiriya kintu kirabura. Ibyo byaravuzwe muri kahise. Abantu baribaza ibibazo, abazungu birabananira kwakira, biranga ko bavyumva bati none bajya n'abantu nkatwe, none vy'ukuri hajya mutima w'Imana birakunda ko ajamwo, agiyemwo naho ntaca cafuka ntibamwanduza. Ni ukuvuga ikiduha iteka rero si igihagararo, si uko ngo twakoze ibi, si uko tuzi ubwenge bungana gutya, si uko ndi inzobe nyinshi canke ndi umuzungu umunyaburaya, si uko ndi umunyamerika, si uko mfise konte niniya cane, si uko mba muri etaje ya 40 ya hejuru, si uko ngendera muri brende n'abasirikare bancungereye ngo ujya muntu ngo iteka ryiwe rirakomeye. Haba namba. Iryo teka ni ikintu cyitwa kiremwa muntu, iryo teka turarisangiye twese, kandi ku by'iryo teka imbere y'Imana twese turangana, baba bahungu b'abakobwa. Kare ndiko ndaza mu bantu bariko baraza ngaha, nagiye ndabona umuhungu n'umukobwa bazana ari babiri, ntangura kwibaza ntibabwiza ko ari abafiance cyangwa ari abantu bakundana bazananye. Birahambaye abo nabonye umenga baza ari babiri atabubaciramwo, baba bariko barafata nk'urugendo
vyoba vyiza muzirikanye gose yuko uwo muntu muri kumwe mw'abahungu mwe, uyo mukobwa muri kumwe ko munganye iteka, kandi iteka si buri muha arihabwa n'Imana, kugira ngo ejo nimwashika mu rugo ntutangure kuvuga ngo wifashe uku ngo wimenye ko ari je nd'umugabo. None ivyo no kuvuga iki? None uri umugabo no kuvuga iki? Undi nawe wese yifata gutya nyene ngo umenye ko nanje nd'umugore. Nico kimwe, nta budasa buhari. Uri umugabo nd'umugore, uri umuhungu nd'umukobwa, twese twaremana ishusho y'Imana. Birahambaye ko umuntu akazirikana iryo teka, ikimuha iteka ubwa mbere nico, ku buryo nkuramo agatima kose ko kwihenda, simaze nihenda ngo mpirahire ngaye umuntu n'umwe, ndamwihweze nibaza ngo ndamusumba, ndamwihweze ndibaza ko jewe ndagahambaye kumurusha, nishake ndamubone mbone ko akenye yiteye impande yanje. Biroroshe kubona uburira ku duhudu yambaye n'uturato yambaye n'uburyo yaje yungurujemwo, nawe uburyo waje wiyungurujemwo uramuraba ugaca uvuga uti uko bigenda kose uyu muntu oya vraiment uyu bitungana. Ico kiyumviro gifutike mu mutwe, ahubwo wohindukira ukaraba umuntu mwicaranye mu maso ukamubwira uti ego uri niteka uhabwa n'Imana, waremana ishusho y'Imana, kuko muri uwo mwicaranye mwihweje hari ishusho y'Imana. Nico gituma umuntu wo mwihweza ntushobora guheza. Aha nakubwira nti nimumara isaha yose mwese murabana babiri, ntushobora kumuheza. Wowe ubeshe uvuze ngo namuhejeje, wowe ubeshe uvuze ngo namuravye nakwije, ntibishoboka. None si nguyo umurabe ntushobora kuba wahejeje, n'ikinyegezwa, ari n'ikinyegezwa. Ico kinyegezwa naco si kindi, ni ya shusho y'Imana yaremanwa, kuko muri we hariho ikindi kintu kinyegeje kidusiga, ariko ugumye umwihweza ukamengura mutangariye. Shaka kuvuga umuntu gwemwe arabona ujya muntu ngo ni mubi basi, noya mwihweze neza, ntiwamwihweje nimba ari ububi nabwo nyene basi ntiwabuhejeje. Murabe kuko nta muntu aba mubi gusa ntibyukunda. Ishusho y'Imana niyo iduha agaciro, niyo ituma Imana itwihweje ititwiyumvamwo. Nico gituma Imana ivuga ati uwitwa wese ko ari je namubumbabumvye, uwitwa wese ko ari je namuremye, ndamushaka ko agaruka, ndashaka ko aviyari hariya mu buseruko no mu burengero aze, kuko nuriya ndamwiyumvamwo. Uyo muntu mwicaranye wewe naho utamwiyumvamwo, Imana imwiyumvamwo, iramwiyumvamwo. Shaka wanye kuvyemera murabe, Imana iramwiyumvamwo. Nawe usanga afite amazuru bizarre, umenye ko Imana yo imwihweje irashima imwiyumvamwo n'uwayo, ngo ari n'agaciro mu maso y'Imana. Iteka dufise niryo turemanwa, niryo dukura ku Mana. Umuntu wese arafise ubwiza akura ku Mana, arafise ubwiza dukwiye kwiga kuraba no gutangarira. Ubwiza atari ubwo yakuye mu mavuta yisiga, atari ubwo yakuye mu tugenegene yashyize ku ntuzeye mu matwi, ku matwi no mu mushatsi. Arafise ubwiza buva ku Mana, butuma tuguma tumutangarira, butuma n'Imana ishobora kumwisomamo, kuko Imana yuzuye ubwiza.
n'ubweranda. Imana mu kumuhiza ingabirano yari imuteguriye n'ubutumwa. Imana mu kumurema yamuhaye umutima, imuha n'umubiri. Uyu mubiri wacu mumenye si ikintu cy'igihomekerano rero. Uyu mubiri wacu si ikibiribiri gutyo oye. Uyu mubiri wacu ufise iteka ry'umuntu, kuko ntitwoshobora kubaho tudafise uyu mubiri. Umutima n'umubiri biranywana, biri kumwe. Niko umuntu yaremwe, biranywana kandi birahana, ku buryo ikibabaje umubiri usanga atababaje n'umutima. Ikibabaje umutima ugasanga n'umubiri wavuye umererwa nabi, ukagwara, ibiherehere bikaza, ibiro bikagenda, ingwara zindi ntazizarizo zikaduka. Umuntu n'umutima n'umubiri binywanye, bihana, bidatandukanywa. Uyu mubiri niwo utuma dushobora kubaho tukagira imigenderanire na bene wacu, kuko ushobora kukumenya wewe kubw'umubiri wawe, kubw'ingene uremwe ku mubiri. Ni ikintu gihambaye. Kubw'uyu mubiri bigatuma dushobora kuganira, bigatuma dushobora gukora ibikorwa bimwe. Kubw'uyu mubiri bigatuma dushobora kuba inshuti, gushika naho twunga ubumwe tukanywana, gushika naho dushobora kuba n'umubiri umwe mwisakamento ryo kwabirana. Ni kubw'uyu mubiri. Uyu mubiri rero ni jewe nyene. Muri uyu mubiri wanje ishusho y'Imana irahabonekera naho nyene. Kera baravuga ko umubiri ngo atacumaze ngo ni ntamagara. Yego turazi yuko umubiri urahera, mugabo Yesu yarizuye mu bapfuye, azukana umubiri uninahaye, atwereka kandi turemeza kandi twabigaragaje ku minsi yose kwa Mungu ko tuzozukira ubuzima budahera, tukazukana imibiri mishasha. Ni ukuvuga imibiri ininahaye tuzozuka. Iyi mibiri yacu izozuka, izukire ukudapfa. Ubu ni Pawulo mweranda mu kigabane cya 15 mu ibaruwa rya mbere yandikiye Abakorenti. Uyu mubiri ni shusho iboneka, mugabo iserura ikindi kinyegezwa gihambaye, jewe ndi kandi kindimwo. Nico gituma nariko ndavuga yuko umuntu naho umwihweza ntushobora kumuheza. Mufata akanya kugira ngo wiyumvire umuntu, mufata akanya kugira ngo urabe umugenzi wawe, ufata akanya umuvyeyi kugira ngo urabe umwana wiwe. Muze murabe umuvyeyi ko araba akabebe kiwe, aratangara akiyumvira ati uyu vy'ukuri nije namuvyaye, vyarabaye. Uburundi mama akamwihweza akiyumvira, akana nako kagaca kawe nkibere kakamuraba mu maso, kakamwihweza, uyu ni mama, ubu niwe yantwaye mu nda amezi 9 yose, kakamutangarira. Uyu mubiri Yesu yarawuteye iteka mu kwigira umuntu. Jambo yarigize umuntu abana natwe, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, niko tuvuga. Noneho mwibaruwa ryandika Abahebreyi avuga ngo wampaye umubiri ndaje nkora icyo ushaka. Uyu mubiri ni nuwo gukora ishaka ry'Imana, mu gukora bya bikorwa by'urukundo. Imana yaturemanye umutima n'umubiri. Uyu mubiri wacu urahambaye kuko umubiri wacu ni twebwe nyene. Nico gituma tubwiza kuzirikana n'umubiri wacu. Mbega umubiri ni iki? Tubwiza kuzirikana umubiri wacu ni iki? Iteka twaremanywe, ariko hari n'iteka twaremewe. None iri teka Imana yaduhaye ikiturema si iryo nyene? Ijambo ry'Imana mugiye muraraba ibyagiye birakurikira
biratwereka yuko Imana mu kuduha iryo teka ikiturema, Imana itwereka yuko hari iki dukeneye ko mu kuturema n'iryo teka hari iki dukeneye ko. Ku murongo wa 27 imurema ari umugabo n'umugore, ibarema ari umugabo n'umugore, bose baremana agashusho k'Imana, bose barangana, ariko ihejeje kubarema ku murongo wa 28 itirabahezagira. Hariya mu kigabane cya kabiri umurongo wa 24 ngo nicyo gituma umugabo azoheba se na nyina akibanira n'umugore wiwe bagatika umubiri umwe. Umuntu atavuga ati aha bwa bundi yaremye umugabo n'umugore kugira ngo ikiba umuhezagiro, itibwira umugabo ngo cuhewe se na nyoko uca ugenda kubana nuriya aye washimye mutika umubiri umwe. Bwa bundi nicyo gituma yaremye umwe ari umugabo uwundi kamurema ari umugore. Nukuvuga hari ico yari yabaremeye, yabaremanye agashusho kayo, yabahaye iteka ry'umuntu, mbere ibaha n'ukuganza iyi si. Ubwo n'ubutumwa mu byo yabageneye ico kirimwo ko bategeka iyi si, ko baganze iyi si, ko bayikorera kugira ngo umubano y'abantu babaye hagende haraba heza. Aho Imana yagushize ntuhasige uko wahasanze. Icyo ni cyo Imana idukeneye ko. Imana iradutuma gukorera iyi si. Mu minsi heza haba inyigisho ngaha nyene bamwe muri mwebwe barimwo naho mutangana gutya, ariko ntibari bake bakurikiye izo nyigisho ziri muri doctrine sociale de l'Église. Imana imutumye gukora. Ugukora nako si ukugenda kubira icuya, imutumye kugenda kubandanya igikorwa cy'ukurema, atari uko umuntu azorema ibintu abikuye mu busa. Mugabo Imana imuhaye ubasha bwo kuzoshobora kubihingura kubera ubwenge Imana yamuhaye, kugira ngo ubuzima buzobe buraba bwiza uko ibihe bizogenda birakurikirana. Nkako umuntu azohura n'imitego myinshi amenye kuyizibukira. Aya matara yose mubona yaka byerekana ibikorwa by'abantu barangura kugira ngo no mwijoro bashobore gutsinda uwo mwijima w'ijoro, bashobore kubona aho baca, ntibagende baratsitara. Kuko umuntu akigendera mwijoro akagomba agasanga yagorobeje, akagenda aratsitara ku mabuye, atarondera umuco agakoresha ubwenge Imana yamuhaye, ugasanga ubuzima bubahe bwiza gusumba. Umuntu rero ko arakorera iyi si, ariko ararima, ariko aragwiza umwimbu kugira ngo abantu bafungure, aba ariko abandanya igikorwa cy'Imana cyo gukora iyi si cyane gukorera iyi si. Imana mu kumuha ubwenge yamuhaye n'iteka ryo kumugira umufasha mu kubandanya icyo gikorwa cyo kubungabunga isi. Ariko kandi iki nari mvuze cy'umugabo n'umugore, yabageneye kuba mu rukundo bakegerana. Mu kurema umugabo n'umugore yashatse ko umuntu agira iyo experience, umuntu aba muri ubwo buzima bwo gushobora gukunda, urukundo ruhereje ko, urukundo rwitanga, urukundo rutanga ubuzima. Urwo rukundo nago rukunda rugahereza ko, urukundo rwitanga wese, urukundo rwugurukiye kandi rutanga ubuzima, nukuvuga mu kuvyara abandi bantu ibibondo. Ega ni rwa rukundo rw'Imana nyene isangiza umuntu, ikamuha akaryo ko kurushobora kurubamwo, kuko nta kindi kintu na kimwe gishobora gukunda muri ubwo buryo. Gukunda ubuzima bwose, ukitanga wese, ukagendera iryo banga wemeye gushika naho hoba ibihe bigoye. N'urukundo rwigana urukundo rw'Imana, si no kwigana n'urukundo rusa n'urukundo rw'Imana. Nico gituma babiri, iyo umuhungu n'umukobwa baronse iyo ngabirano bakinzirwamwo n'uru rukundo rw'Imana, Imana ikabahuza ikabafatanya bagashika kuri rya sezerano,
iryo sezerano ryo rikibutsa isezerano ry'Imana n'abantu, bagaheza bagakundana gushika gupfa. Baba bariko baramenyesha urukundo Imana yakunze abantu ikabaha umwana wayo w'ikinege gushika gupfa, adahemukiye Imana kandi adahemukiye umuntu, kuko yaje gukiza umuntu. Urukundo rudahemuka. Imana ishaka yuko muba agashusho kazima k'urukundo ruzima, k'urukundo rwuzuye rw'Imana yakunze abantu. Mu kubarema ari umugabo n'umugore rero ibagenera ivyo bintu bibiri bikomeye cyane: kuba mu rukundo rwuzuye rwitanga, ariko kandi ikabaha ububasha bwo gushobora gutanga ubuzima, mukaba abafasha b'Imana mu kurema. Iryo rero ni iteka ridasanzwe kandi n'ubutumwa Imana ibaronderako. Abandi nabo batwebwe ikabatorera ugukunda Imana yonsa n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose byose. Ariko n'abandi murahamagare gukunda Imana n'ivyanyu byose. Mugabo ngo Pawulo mweranda bivuga, umuntu yubatse n'ubutubatse hageze mu byo gukunda Imana no gukorera Imana, Pawulo mweranda atubwira ati uyatubatse mu bisanzwe byo mworohera gusumba, kuko wewe nta bindi yiyumvira. Ngo mugabo wubatse ngo yiyumvira no kunezereza uwo bubakanye. Ubutubatse nawe yiyumvira kunezereza Imana gusa, kiretse kamuciyemo. Ukuvuga ni urukundo umuntu yerekeza ku Mana, mugabo akarutanga rwose rutagabanije ko na gatoyi, cyane cyane ntava arondera kubangikanya. Mugabo n'uwubatse abwiza gukunda wubakanye atabangikanije. Mugabo hariho n'urundi rukundo abwiza gukunda Imana nago nyene wuzuye. Urumva ko mwe mugira gymnastique, mwebwe sindababeshere mwisi, mwebwe mwe ni muratora, muzomenye ingene muhitamwo. Imana igihe iha umutima umuntu, ikamuha ubwenge, ikamuha gushaka, bimwe byose twavuga, mbega Imana iryo teka yamuhaye mu kumuha ubwenge, kuko ni iteka, ikamusangiza ubwenge bwayo, ikamusangiza ku mutima agatima ko gushishoza, ikamusangiza, ikamusasurira ku gushaka, ikamuha umwidegemvyo, ikamuremana urukundo kandi ikamuhamagarira urukundo. Ivyo byose erega si kugira ngo ategeke isi gusa yiganze, mugabo ni ukugira ngo ahubwo amenye n'Imana, amenye Imana kandi ashobore kugira ubucuti nayo. Ntidushobora gusaba inuzeye akayabu ngo kazoce karamenye Imana n'umunsi n'umwe, ngo hanyuma kaze karavuga ibisabisho byo mu gitondo no ku mugoroba kakivyuka, ntibizopfa bibaye n'umunsi n'umwe. Ariko Imana yabahaye ivyo bintu, yari bahamagariye iryo rindi teka. Erega ni iteka ryo gushobora kuyaga n'Imana. Erega kuyaga n'umushefu si bose babironka. Muri mwebwe ni bande baraganira na perezida? Ntihabuze uyu canke uriya, ariko ndazi ko muri bake muri mwebwe ni bangahe baraganira na papa? Ndatewe rimwe. Muri mwebwe murafise abantu mukunda, murafise abastare mugomba gushusha nabo, murafise abantu ugasanga n'umustar ubona kuri televiziyo mutaraganira n'umunsi n'umwe, nta na message arapfa kurungikiye n'umunsi n'umwe, mugabo ishusho yiwe ugasanga warayimanitse mu cumba. Mugabo Imana isumba abo bose, ndiko ndatondagura abaperezida bose mushaka n'abaki bose. Imana yarateye iteka umuntu uwo ari we wese, n'umukene nashaka umukene cyangwa umutunzi cyangwa ameze gute, Imana iraduhamagarira ubucuti nayo, ubucuti budasanzwe
kuko yatugeneye kuba abana bayo, abamwemeye bose. Ubu ni Yohani mu nkuru za Yohani avuga Yezu Kristo, abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Muri vocation yacu, iteka ry'umuntu ryane navuga fondamentale, la dignité fondamentale, nukubona dufise duhamagarirwa, icyo twarakigenewe, twaremewe kuba abana b'Imana, icyo twarakiremewe kuba abana b'Imana. Mugabo udashatse arayikurako akagenda gukurikira ibyo akurikira, akaja kuba abana b'ikindi kintu. Na Yesu arababwira ngo mukora ibikorwa bya so wanyu. Bati oya, nta wundi dufise twebwe atari Ibrahim. Ati murahumba muriko mukora ibikorwa bya so, donc vya Shetani. Kuba abana b'Imana ni umuhamagaro wacu twese, kandi uwemeye aronka ubwo bubasha bwo kuba umwana w'Imana, agashobora kuganira n'Imana. Abo bashefu tubona bagendera mu miduga n'abandi bagenda barabakingira bavuza amafirimbi, ndashobora kutazobashikira, ariko Imana ibasumba incuro ibihumbi n'ibihumbi, ndashobora kuyiganiriza, ndashobora guteramana nayo, ndashobora gutega ugutwi ikanyagira, ndashobora kuyibwira ni mbabara ngaha ayo ndagwaye, hanyuma nasaba nkazamuna irankoze kirankitsitse. Imana uwo menga ntishikirwa, ya Mana igashobora kumba hafi, mbere ikanyereka n'igishika, ku rugero rwaho Imana yonyine ivuga ati uri n'agaciro mu maso yanje, ingo mwananje, ingo. Icyo rero ni iteka ridasanzwe twaremewe kuba abana b'Imana. Mbere mu batisimu twabaye ba samuragwa b'ijuru, apana kuba abana gusa, samuragwa. Mwibaze ba samuragwa mu muryango usanga ari umwe, sibyo? Simurabona babaha amacumu ngo samuragwa nimba umunsi baganduka bagaca batora wa muhungu babona umenga ngira ari wafise uburyo gusumba abandi, ngo none siko birabwiye barabugufise wewe batora wa undi hariya, kandi hari abandi bavukana bene wabo bagendesha ibintu bihinda ngaho Bujumbura, baca bamutora ngo azabamarira iki, baraba wa undi afise ngo ati niba uzoca basamuragwa. Rero mugabo sindabarenganye, ntibarabivyo byonyene, bararaba ngira ngo n'ubushinga ntahe, bakarabanga n'ibindi byose, ingeso nziza, bagaca bamuha icumu. Aha rero twebwe suko n'umuntu yibaza ko atozova bayisamuragwa mu buzima bwiwe, mu muryango iwe. Aha mwese kugira muzo basamuragwa mu iwanyu yopu abakobwa bo ngira ntibiraza, nimugire ubwoba naho uri umukobwa nta ngorane. Mugari abagore basigaye barasamuragwa, none abakobwa gusa muhira baca bagira iki? Sindara bigende babigenza mu Kirundi, mugakeze barondera umuntu w'umugabo. Nivyo murambona namwe bwo mwakobwa ntimugire ingorane mu vyerekeye ubuzima Yesu yatuzaniye ngaha ku isi. Nawewe uri samuragwa w'ijuru, apana w'ubutongo buto bwajya haruguru, w'ijuru. Samuragwa no kuvuga uzotorana, nibashake bavuye ngo nimuzotorana, nta ngorane. Mwijuru parcelle iriyo mwijuru itongo ririyo, kuko mwese abana b'Imana, mwese muzoragwa, mwese muri basamuragwa, muhamagariwe kuba basamuragwa, kuko wewe nturagaciyeho, wewe ntuvuge ngo ujya gusubiza uburebure mu maso y'Imana, urikwiye kandi uri ntasubirizwa. Imana ikugenera kuba umwana wayo, kandi apana umwana wayo wari we wese samuragwa. Ikibanza cy'umuntu rero Imana itugeneye kandi yaturemeye nukuba iruhande y'Imana, nukuba impande y'Imana, nukuba inshuti y'Imana, nukuba twegereye Imana, tukaba abakunzi bayo.
ese twozirikana iryo teka. Iyo abatwazirikana iryo teka duhamagarirwa, iyo abatwashobora kuryumva, kwiteka ryacu ari ukuba impande y'Imana, kwiteka ryacu duhamagariwe ari ukuba mu Mana, kwiteka ryacu mu nyuma ari uko turangura icyo Imana idushakako. Nico kiduha iteka. Iyo umuntu ataranguye icyo Imana imushakako, yikura kwiteka, yiyambura agashambara. Nivyo Adamu na Eva tubona bagize, baca batangura kwambara amababi, binyegeza, afuka ngaha, mu nyuma asubira afuka nahajya, asanga adashaka kuhafuka hose, atarondera amababi kugira ngo amufashe. Iyo ukoze icyo Imana yagusavye, uba wikwije, uba wikwije ubuntu, uba wikwije iteka. Ico nico duhamagarirwa. Imana muri aya masakramentu twebwe nk'abakristo, ubu twebwe twamenye Yezu Kristo, turazi ko n'umubiri wacu Imana yabugeneye kuba ingoro ya Mutima Mweranda. Uyo mubiri wawe ni ingoro, uyo mubiri wo mwicaranye uwihweze ushaka kubona ingoro, nukuvuga isengero, temple, ngiyo iruhande yawe, ingoro ya Mutima Mweranda. Iyo mwumvise muri Bibiliya bavuga bati uwusambura ingoro y'Imana, ngo Imana izomusambura. Ntimubaze ngo gufina, rabo wicaye impande yawe wihenda umusambure, Imana izogusambura nawe, kuko usambuye ingoro, usambuye ingoro ya Mutima w'Imana. Ega si Mutima w'Imana gusa, ni Imana yonyene ubwayo. Uwakiriye Yezu mu Karistiya aziwe, akaba muri we, nawe bakanywana, tugaheza tuzoheza tuziwe, tube muri we nawe abe muri jewe. Ubwo bunywanyi bushika kure, n'iteka rihebuye. Hamwe umuntu yava yimvira nka baberanda ati erega ora mukabizirikanya akabitegera yocapfa, nka wa mwana yavuze ngo ntategera igituma ngo abantu baja gusangira, ngo igituma ngo bashobora kwakira Yezu ngo bakaguma bariho, bikamutangaza ingene bamwakira ntibapfe. Yari umwana atarasangira, sinibuka izina ryiwe, bavuga ko ari umweranda. Umunsi asangira yarakiriye Yezu, atarafukama, atagumayo uko nyene, yari yapfuye, yaciye apfa. Kubera iki? Ni rirahebuje, suva ko Yezu yamwishe. Oya mwaje wango oya Yezu ntiyamwishe. Nuko yari yarazirikanye, yavuga ko atumva ingene umuntu yomwakira ngo ntiyicwe n'akanyamuneza. Nukuvuga yuko amwakiriye, ofete Yezu amwakiriye yaciye amwinjiza mw'ijuru, kuko Yezu n'uwo mw'ijuru aba mw'ijuru. Ntiyumva ko yomwakira ngo abandanye ari umuntu ngaha, ntiyumva ko yomwakira ngo areke kwicwa n'akanyamuneza na bonere n'iki, ubuhigwe bwo kubona nwanye na Yezu, gushika naho uwo munezero warenze uruzura rwose, gushika naho agira ko yinjira. Ega nta yindi paradizo atari iyo kwibonera ngo Mukama ngo nk'uko ameze, siko bavuga ngo tuzomubona nk'uko ameze, face à face. Mu by'ukuri uwo mwana asa n'uwamubonye nk'uko ameze, agira ko Imana iduhamagarira iteka rihebuje. Mushaka ko abantu b'incabwenge rero, zirikana ico muri, zirikana ico uri, zirikana ico uhamagariwe, kugira ngo uce umenya ingene wifata. Ngirasozera ingene rero twifata, ingene dukwiye kugendera iteka duhabwa n'Imana, iteka twahawe n'Imana. Hasi mvuga byinshi, igihambaye n'igiki. Ibi naho ndiko ndabivuga, hari ibintu bigoye kuvuga, hari ibintu amajambo utayaronka, hari ibintu umuntu wenyene ari wakwiye kuja kuzirikana, yiyumvira ati mbega je ndinde, mbega je ndi iki, mbega je Imana impamagarira iki.
ukuzirikana niko genda bahamagarira ubwa mbere. Iteka twararihawe. Abarundi mugabo bavuga ngo ubuntu burihabwa. Nukuvuga urashaka kugikura ko wowe nyene kandi Imana yari yaraguhaye. Abantu barondera kujyaka abandi baragerageza bakakugirira nabi ku mubiri, bakagukubita, bakagukura impuzu, bakakumaramaza n'ibindi byose, ariko burya iyo atari wewe nyene ugikuyeko hajya nta muntu afise ububasha na butoyi bwo kugukura mu iteka Imana yaguhaye, kuko ishusho Imana yakuremanye ntifutika ngo yatswe n'umuntu ngo nuko afite ububasha kanaka. Nibashake bagufunge, nibashake bagufate nabi, yego tuzovuga yuko agateka ka muntu katariko karubahirizwa ariko baragahungabanya, nivyo, ariko ntibakakwaka. Uragafise rega sibo bakaguhaye, wagahawe n'Imana. Mugabo iyo ukikuye ko rero wewe aho ntibacaba ikibazo, kubera kwagushaka wamwidegemvyo wo gushobora kuvuga uti oya ndahakanye, wo gushobora kubwira Imana iti ndakwanse, ndakuhakanye, ndakwihakanye. Muga nawe uyihakana upfa kuyihakana nyene, niwe wihaye ubuzima. Rega niba umwana abwira se ngo ndakwihakanye ngo ntiwavyaye, basi nyere kuba kuvyaye wundi turabubariwe, wavyawe n'igiti, wavuye he? Hari ibintu udashobora kwihakana. Mama wawe uramwihakana, waciye mu nda yiwe ngo we nturi mama, ugatuma uza kumanuka kubera wubatse inzu ushyiramo itapi, uyu haba yihonyora, nashaka yigumire hariya ni mama, ushake banki kuvyemera. Nukuvuga abantu barondera guhungabanya agateka k'umuntu, burya nugupfa kugerageza iteka ry'umuntu iba ari gukurako. Nico gituma aberanda ba mbere b'Ekleziya bapfuye nabi, babaha ibikoko bikabatandagura, babaturira, bababamba ku misaraba, babakura impuzu bakabagusa imbere y'abantu, mugabo bapfa bariko bararirimba banezerewe bahanze amaso ijuru. Muribuka Stefano Mweranda bamushize hariya bamutera amabuye nk'inkozi y'ikibi, mugabo ngo Stefano ngo yarahanze ijuru, ngo mu maso yiwe ngo yasa n'umumarayika. Nukuvuga ntiyapfuye ashavuye, kuko yarazi iteka ahamagariwe, yarazi iteka yatewe muri Kristo, yarazi n'iteka ahamagariwe ko ari samuragwa w'ijuru. Atahanga ijuru, asenga abasabira ikigongwe, yishushanya na Yezu Kristo ngo mu maso yiwe yasa n'umumarayika. Nukuvuga barashaka kugerageza ntibakagukura ko atari wewe nyene ushatse kwiyambura agahuzu. Birahambaye rero kuzirikana icyo uri n'icyo Imana ikuronderako, kugira ngo ube by'ukuri umuntu w'incabwenge, umuntu ashobora kubakira ubuzima bwiwe ku rutare kugira ngo azogire kazoza. None rero aha nta majambo menshi yo kuvuga, ijambo ni rimwe: kugendera iteka mwahawe. Mu Kirundi c'abazima ni ikintu twita kwiyubaha, ni ikintu twita kwisonera. Ndabasavye muri ngaha ayo muri abakristo, nimba mushaka kuba abantu bazima, muba abantu bisoneye. Iyo n'amajambo y'Ikirundi abavyeyi barabatubwira, sivyo? Badusaba ngo tugire indero ngo tuba abantu bisoneye. Ukwisonera naho hari ukwisonera, uwisoneye asonera n'abandi, utisonera ntasonera n'abandi. Iyo udasoneye abantu baca bavuga ngo ujya mwana ngo ntiyisonera, sivyo? None iyo tubaha abandi, iyo ugize ibintu bibi ku bandi, abantu bategera nawe wenyene kutisonera wowe wenyene ubwawe. Utubasha uwundi bisigura ko nawe wenyene ntiwiyubaha, nta ndero ugira. Iyo umuntu bakubwiye ngo nta ndero ugira mu Kirundi, muravyumva ko atari icyo cyose.
kwisonera. Ejo hatu muri Saint Valentin kenshi dukunda kuvuga ivy'urukundo, uyu munsi muri vuga atavye urukundo twavuze cyane. Mugabo go rukundo mwe mugomba gukundana rero. Ugahirahira ugahikundana n'umuntu atisonera. Uburi kujahi. Nimba mushaka gusuzuma abo muzokubakana, nimba mushaka kumenya abo mwokundana, ere guhera ku bintu, hari ibintu do base, hari ibintu ngombwa. Banza urabe ko uwo muntu ari umuntu witeka, banza urabe ko uwo muntu iteka Imana yamuhaye arizi kandi ariko ararigendera. Hanyuma mwija mu gikirundi urabe ko yisonera, kuko akisonera uca buritegura na wewe azogusonera. Ashobora kugusonera, byo gusonera bikuye he? Abihereye he? Mw'abahungu murasoma mu ijambo ry'Imana hariya aye, ukiyenda ukazana mu rugo rwawe umukobwa atisonera, bavuga ngo ufumana n'ingwe muri kaje, ngo ingwe ishonje, mukamarayo n'iminsi 3 mubana, sinzi ko woyimara. Ngo nufumana n'ingwe ngo iminsi 3, ingwe y'inzara, wakombana n'umugore oya wagasutwa no kuri canye wintuze. Hakubana n'umugore atisonera, ufumana n'intambwe mu nzu. Ivyo sije ndabivuga, sinaravyo turongo, ni mu bitabo by'ubwitonzi, igitabo cya mwene Siraki no mu gitabo c'imigani barabivuga cyane ivyo bintu. Banza murabe mu bantu bisonera, banza mube abantu b'ubuntu, banza mu abantu bafise ingeso nziza. Kugira ingeso nziza naho ubanza kuzirikana iteka Imana yakuremanye, ukarondera kurigendera. Birahambaye rero kumenya icyo uri we wenyene nk'umuntu, hanyuma icyo uri nk'umukristo. Ivyo bintu bibiri biteranye, ubaye umuntu w'umuntu afise ubuntu bw'ubuntu, ingeso nziza runtu, ashobora kumenya ko ari umuntu atari gikoko. Uyo oye n'ingeso nziza rukristo zica zigira aho zishingira, agaca umukirisu yuzuye. Ntava wa mukirisu azi kuririmba neza, azi kuwa Mungu atonda mu isengero agakwita urumenyetso byose akabikora kujya nyene biri kubera katikisimu yize. Mugabo mubanye ugasanga arashaka kumara, ona nk'umuntu ngaye Bujumbura muri ubushuhe, ugasanga ikintu cyo kwitunganya ntacashobora, yoga rimwe mu ndwi, urashobora kwicuza. Ukwisonera bisaba kubaha ubwa mbere umutima wawe, ukumenya ko wisonera naho bibonekera hehe. Hasi ni ndadondora, bibonekera mu kurinda umutima wawe ibyoza kucafuza, ibyoza kuwuhuvya, ahubwo ukarera neza kagatima mpanuzi kawe, kuko barakarera mu kugaburira umutima wawe ijambo ryubaka, ijambo ry'Imana, mu kugaburira umutima wawe imfungurwa y'umutima mu masakramento, ukawurinda ibintu byose bihumanya umutima n'ubwenge, haba mu byo wumviriza mu biyago. Umuntu yisonera hariho irigara aticarako, ugenda yo rimwe ukumva intumbero y'ibiganiro byabo rusubirayo, ukabona uwo muhungu aguma agenda kuri rya rigara, bavuga ibintu bicafuza umutima by'abantu nyene batagira indero, ukabona n'ubundi yasubiyeyo, ukabona bijya bihungu by'ibivwayo barashobora kumarana amasaha 2 baganira. Ucabaza mbega bajya abantu nibiki bashobora kuganira bagahurizako? Uri umukobwa uracubanza urarabira kure, witonde, kuko aho hantu ariko araja
ivyo bintu ariko arashira mu mutima iwe bizotuma aba mubi mu nyuma ubwo bubi buca buguhindukirira. Rabi uwo muntu ivyo avuga, ivyo yumviriza, ivyo yihweza, ivyo asoma, ibintu vyose bishobora kuza guhumanya ubwenge bwiwe, bishobora kuza gusivya umutima wiwe. Niwe umenya ko uwo muntu yisonera. Haje umuntu yisoneye weshika ahantu hari ikintu kitagororotse agaca ahunga akakibisa, siko muhora mugira ngweshwi tu urazi ibintu ariko aravuga ngwe tu ngoje ngo vyanshise, ucushishwa n'ibintu bimwe bimwe. Hanyuma ubwiza guca uraba rero no ku mubiri. Navuze ko umubiri nawe nyene ufise iteka ry'umuntu ku mubiri, rabi nyene yifata. Ega none navuze none umuntu amaze indwi yose atoga muri ubu bushuhe mu gisagara ca Bujumbura, uyo muntu muciye muvuga ngo n'umufiyanse wawe, yego n'umufiyanse, hari igihe rero kigenda kakubera yicara hajya nawe ukicara ngaha, mugabo yihende ngo arakwegereye ku munwa icyiyumviro. Umumenya muhuye mu gitondo umere nk'uwegera gato yumvirize avuze akamoto kiwe ko ku munwa ingene kameze, numenya aho yaraye ivyo yarayemwo. Ku mubiri umuntu yisonera abwiza gukingira umubiri wiwe, ivyanwa mu vyanwa mu vyarya. Umuntu azi kwigerera, ashobora kwigerera, nimumenya ko yisonera yigerera. Nayo ashobora kunwa mpaka amabuse yose ari ngaho, ibiyeri vyose n'amaboke bikanga kuhaguruka, gushika naho n'ipantaro yako kumukorokana, gushika naho ntamenye niyo amasaha ageze. Uyo muntu mwojana muraza muraraba, urabe iryo suku, urabe ko uyo muntu n'ingene yambara. Navyo nyene birajamwo. Simvuze ngo yambare ibintu vy'agaciro birebire. Umuntu yambaye ibintu birebire vy'agaciro ko hejuru n'amaparufe menshi cane, nayo nyene ntaca gukanga. Uraraba neza ko ata bintu biriko birafuka. Umuntu asonera umubiri wiwe yambara neza, nukuvuga yambara agahuzu kameshe, ukana kagashati yambara ejo na hirya yejo na hirya yejo kameme ntiyarengeje 3 jours yagahinduye. Muga kamaze 2 semaines urashaka wibaza ikibazo, none amahera akorera yabuze yo kugura vrema ishati basi yo muri ntuzeye mwibaro. Twese nizo twambaye, ndabizi n'aba universitaire muri ngaha niho tugenda gusumira twese. Turakameza tukakagorora, umaze kukagorora hariya munsi y'imatera murazi ko amapasi yakura ataye dufise. Ukambaye ndabi karuvati nta n'umwe gutora, mugabo kaba kari propre. Ekerejo niko twabigira natwe turabafaratiri. None propre, ukabona ko umuntu azi kwiyorganiza, azi gupanga utuntu twiwe, byose birajamwo. Ariyubaha, nta kintu kiza kumwononera umubiri, kiza gutiriganya, kiza kumwambura gahuzu. Ubona ko umuntu kandi azi ubwenge, afite ubwenge, aririnda n'ibihumanya. Ukamenya ko umubiri wawe si kidandazwa, si kidandazwa namba. Namwe ndababwira bafa pase
nta giciro kiriho. Naho umuntu uza kukubwira ngo 500,000 ndamubwira ntibikunda, sinza sinkora, kuko ngo hariyo abakora ako sakazi ndamubwira ako kazi ntako nshaka, shaka umushahara ungana gute, sinkora, aho sinemera, ntibikunda, kuko sindi kidandazwa, ndi n'agaciro. mukaraba nk'umuntu angura urumogi, ntimushaka kwibaza, mwenda bibabwire, amakupure amaze kubaka, amakupure bubatse mu bantu jewe mbona tuza turakira birababaza kubona mu rugo hari umudugararo, hari ingorane, hari kugwana, hari ibiki no gusesagura. Biratangaje ko n'umuntu yubatse anywa urumogi, kandi biriho. None wibaza yuko uwo musore arunwa niyagira mariage azotagarika, niyanyoterwa ntazotega gusa, ntazosubira kanwe. Hanyuma ikindi naco mutamenya, erega arongoye umugore aramushofa, umugore niyamushofa azotakanwa kandi anwe kenshi bice buru uwo muntu anywa urumogi. Ikintu bita pideri ni ukuvuga umuntu ahena, mu kirundi se muri n'iri jambo, umuntu afite pideri ni ukuvuga yisonera, atagenda arerekana ibihimba vyiwe byose kwibarabara, azi gukingira umubiri wiwe akawufata rufasoni. Rero ujya muntu agenda arahenera abantu mwibarabara, mbega wewe hajya nukuza muritonda mukaraba neza, mukuza muritonda. Uwo muntu agenda umenga yarekuye, n'ibindi. Kubaha abandi, kubaha ukwisonera, ukugira indero, vyerekana ko umuntu yazirikanye iteka ryiwe, akamenya kubaha abandi. Bihera muri ivyo batwigisha kubaha abagusumba, kumenya kubaha uwugusumba, kumenya kubaha autorite, kumenya kubaha ordre. Ibintu bipanze umenya ko ari ku neza ya bose. Mu gihe uvyubahirije vyerekana ko usonera abandi, gusonera ubuzima bw'uwundi, kuko nta muntu n'umwe ari kuriye kwaka ubuzima uwundi. Mbega nk'umuntu yicana, cyangwa nk'umuntu yagiye mu migwi, ubona umenga ari mu migwi y'abantu bashobora kwica. Umuntu usanga ariko arakirigimba hariya mu migwi cyangwa imihari y'abantu, umwanya uwo wose akubwira ati ahaye gashushe, twebwe nuko bimeze. Muraza muritonda. Umukirisu mu bisanzwe ntashobora kuvuga ikintu nk'icyo, ntashobora kwiyumvira yuko ngo kubera iki cyangwa ikiriya ngo ararekuriwe guhava yica umuntu cyangwa amugirire nabi. Uyo muntu nimba ari capable ashobora kubigira, ni ukuvuga yuko ntateka afise, ntajyazi. Nicyo gituma tubahiriza n'iteka ry'abandi. We ngo twebwe aho bibuye kare sinzi umuntu niko ndagenda nihuta ncerewe, amupa priorite w'ikinga n'ibiki, ndiko ndamubwira nti duramura we ngo ivyo twigiranga shango twe umva ariko ankora ngo umuntu afite, mwumva ufite imodoka uri kuragenda aje kumupa priorite, ndamubwiye nti zamuraraba neza nimba tugira isanganya. Ngo ivyo mwigira ashaka kumbwira ati ubu navyo gushina. Yo wihenda twakwereka. Iyo umuntu yubahutse, umwana ari mu nda agakororinda akamwica, ni ukuvuga ko umenga ntarazirikana iteka iyo rizanana.
kwiteka riva ku Mana, kandi kuva umuntu agitangura kubaho ku munsi wa mbere kuva gisamwa gushika apfe. Uyu munsi muvyibuke, uyu munsi n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi. Ahajenje ngamvuye kuwuhimbaza hariya mu Ruziba, hari ijambo papa yanditse ibi bintu muri iyo message arabigarukako. Ubuzima bw'umuntu ni katihabwa ntibukogwako. Iyo umuntu arinza bwubahuka, umuntu akarinda guhanura ngo genda ukorora iyo nda, agatimba kagaruka uvuga uti ndakubonye, urashaka kumanura ikintu nk'iki, ukabona umuntu w'umugore muzima kandi asenga aguhanuye ngo mukureho nta kundi, uratumenye uti bwa bundi uwo muntu apfa gukubita imenyetso z'umusaraba yigirisha ibisabisho, ntazi n'icari, ntazi n'ico yaremewe, ntazi n'iyo ariko araja. Bwa bundi nuko, kuko nta muntu yazirikanye iteka ry'umuntu yubahuka. Hariho ibintu tutubahuka, gutosekaza ubuzima bw'uwundi, guhohosha n'ibindi. Hari ibintu tutubahuka kuko twazirikanye iteka twaremanwe, iteka duhamagariwe niyo turiko turaja. Ijambo ry'Imana rero ndahejeje riduhamagara ritubwira riti mweho ni mube beranda, mwebwe munyumviriza. Ubu ni Yesu abivuga, ni mube beranda. Ni muri Matayo ikigabane cya 5 kuva ku murongo wa 20 uduga. Igitabo cy'abene Levi ikigabane cya 19, ni mube beranda kuko jewe Imana yanyu ndi mweranda. Paulo mweranda ati umwe wese uko ari kose muri mwebwe rero, ubwenge, umutima n'umubiri, nugufunyafunya ibintu yemeje kuvuga, muri mwebwe uko uri kose, ubwenge, umutima, umubiri, niyizigame ku munsi wo guhindukira k'umukama wacu Yesu Kristo atamahinyu agira. Ni mwizigame, muzigame ubwenge bwanyu, muzigame umutima wanyu, muzigame umubiri wanyu, Kristo azoze asanga ashobora kunina, suba ngo asanga, kugira ngo Kristo aninahazwe muri mwebwe. Tugire Kristo.